नहीं रही तब्दीलियां क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज खास तौर पे बात करेंगे पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से। भारत ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का, और अगर दोस्ती इस मरहले पे कहना एक बहुत बड़ा लफ्ज है तो फिर यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान के साथ भारत ने एंगेजमेंट का, मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करने का, ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए एक रोड मैप वज़ा करने के लिए पहला हाथ बढ़ाया दिसंबर 2020 में। आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से, बल्कि खासतौर पर पुलवामा अटैक के बाद से, फरवरी 2019 के बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत के मामलात तो मुअत्तल थे ही, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कोर इशू है मसला कश्मीर, उस पर पाकिस्तान ने एक उसूली रियासती और हुकूमती स्टैंस लिया है कि जब तक भारत अपने इस इकदाम पे नजरसानी नहीं करता तब तक भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, मामलात बेहतर नहीं हो सकते। यहाँ पर यह बताना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली कश्मीर के हवाले से जो स्टेटहुड का एक आर्टिकल है 370, उसे कभी भी तस्लीम नहीं किया था। लेकिन जो 35A का मामला है वो बड़ा संगीन है, जिसके तहत मकबूजा कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज, वहां पे मकबूजा कश्मीर के जो रिहायशी नहीं हैं वो भी वहां की ना सिर्फ स्टेटहुड में शहरियत हासिल कर सकेंगे, अब तो खैर यूनियन का हिस्सा बना दिया है, लेकिन पाकिस्तान का मौकिफ है कि जब तक मकबूजा कश्मीर को उसका स्टेटहुड, उसकी हैसियत वापस नहीं मिल जाती 5 अगस्त 2019 से पहले वाली, तब तक भारत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन दिसंबर 2020 में गुज़श्ता साल भारत ने अज़ खुद पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब सवाल तो सबसे बुनियादी ये पैदा होता है कि भारत आखिर मजबूर क्यों हुआ पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए या रोड मैप को वज़ा करने के लिए। इसमें क्या क्या प्रेशर्स मुलव्विस हो सकते हैं, और इस वक्त तक जो खबरें सामने आई हैं, डॉन अखबार ने भी एक रिपोर्ट छापी है और उसमें आला तरीन हुकूमती और सिक्योरिटी जराये को कोट किया है और कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंटेलिजेंस की सतह पर, और वो भी हाई ऑफिशियल्स, हाई लेवल इंटेलिजेंस की सतह पे इस वक्त बातचीत, या बातचीत ना भी कहें, एंगेजमेंट जो है वो जारी है। तो क्या ISI और रॉ के दरमियान पाकिस्तान भारत ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए बातचीत हो सकती है? क्या पाकिस्तान ने, ये चंद बुनियादी सवालात हैं, क्या पाकिस्तान ने भारत के हवाले से अपनी जो स्ट्रैटेजी है, जो मुज़ाकरात की, ताल्लुकात को बेहतर बनाने की जो हिकमत अमली है, उसे चेंज किया है, उसे डाइवर्ट किया है, एक नए रूट को इख्तियार किया है? इंटेलिजेंस के राब्ते पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई नए नहीं है। अभी 2 महीने पहले ही DGMOs की सतह पे, मिलिट्री ऑपरेशंस की सतह पे सीज फायर मुआहदा भी किया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और इसको पाकिस्तान भारत के दरमियान अमन के लिए, दोनों तरफ बसने वाले कश्मीरियों की जिंदगियों की बेहतरी के लिए एक बहुत बड़ा कदम जो है वो गर्दाना जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान और भारत ने अगर अपने मामलात को ठीक करना है तो क्या इंटेलिजेंस के रवाबित से आगाज करके किसी हतमी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है? और कश्मीर के हवाले से क्या भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दाम पे नजरसानी करने के लिए तैयार है? और पाकिस्तान को हिकमत अमली क्या इख्तियार करनी चाहिए? क्या कोर इशू कश्मीर से बातचीत का आगाज करना चाहिए, या दीगर मामलात, जितने भी मामलात हैं, सब पे फर्दन फर्दन अलग अलग बातचीत की जाए, अलग अलग मामलात को आगे बढ़ाया जाए, या एक कंपोजिट डायलॉग, जामे मुज़ाकरात जैसा कि माजी में रहा है? तो कंपोजिट डायलॉग एक आगे बढ़ने के लिए अच्छा रास्ता है, या चीजों को सेपरेट करके, कंपार्टमेंटलाइज करके कि जिस इशू पे आगे बढ़ा जा सकता है उसे हल कर लिया जाए, या ये कहा जाए कि जो कम नौयत के संजीदा संगीन मामलात हैं पहले उन पे चीजें आगे बढ़ा ली जाएं, ताकि बॉल रोलिंग तो कम से कम शुरू हो जाए, और फिर जो संगीन या पेचीदा मामलात हैं उनकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा जाए। और सबसे बढ़ के ये कि पाकिस्तान भारत मुज़ाकरात या एंगेजमेंट या खुफिया क्यों रखी जा रही है? वजीर खारजा तो बार बार इस बात को डिनाई करते हैं कि भारत के साथ किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन फिर मुत्तहिदा अरब इमारात में क्या कुछ होता रहा। और सबसे बुनियादी सवाल, आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले एक साबिक DG ISI ने किताब लिखी थी
इंडियन क्रॉनिकल्स के हवाले से, आईएसआई और रॉ के ताल्लुकात के हवाले से। और ये खिताब उन्होंने लिखी थी भारत के साबिक डीजी रॉ के साथ, इंटेलिजेंस चीफ के साथ मिलकर। तो आज उन्हीं से सवाल करेंगे, उन्हीं से सवाल जवाब करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब उन्होंने ये किताब लिखी थी तो उन्होंने भी इस प्रोपोजिशन को आगे बढ़ाया था कि आईएसआई और रॉ के साथ मिलके इंटेलिजेंस रवाबित को बेहतर बना के पाकिस्तान और भारत अपने लिए एक लॉन्ग टर्म पीस और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जो है वो अचीव कर सकते हैं। और उस वक्त उन्हें अताब का सामना भी करना पड़ा था किताब के मामले पे। लेकिन आज जब रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान उसी फार्मूले को लेके आगे बढ़ रही है तो वो क्या कहते हैं आप जान गए होंगे कि आज मेरे साथ प्रोग्राम में कौन सी शख्सियत मौजूद है। मेरे साथ हैं साबिक डीजी आईएसआई जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे, एंड इट्स गुड टू सी यू एंड इट्स गुड टू हैव यू इन द प्रोग्राम। बहुत मेहरबानी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने किताब भी लिखी थी और आपने यही बात की थी कि आईएसआई और रॉ के दरमियान रवाबित को बेहतर बना के एक लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म की तरफ पहले स्टेप का आगाज किया जा सकता है। आज लगता है कि कहीं ना कहीं रियासत के जहन में वही बात है, हुकूमत के जहन में वही बात है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आईएसआई और रॉ मिलके पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं और कोई फिजिबल अचीवमेंट हो सकती है? आपने बहुत सारे चूंकि मसले बयान किए, मैं उनको जरा बिल्कुल समराइज कर सकता हूँ कि सारी कोशिशें होती रही हैं और ठीक है, बिल्कुल कोशिशें होनी होती हैं। इस किताब के अंदर मेरा बड़ा थीसिस यही था कि लगता तो नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी अपनी असेसमेंट के मुताबिक हम सब करेंगे, कंपोजिट डायलॉग भी करेंगे, लो हैंगिंग फ्रूट की बात करेंगे, कोर इशू की बात करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम जो अचीव करेंगे वो ये है कि हम चीजों को ठंडा रख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी ये है, मैंने कहा कि मेरी असेसमेंट में, कि स्टेटस को उनके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। वो कैसे कि जी उनको पिछले 20-25 साल से संभाल रहे हैं और सारे ना सही लेकिन ज्यादा फायदे उन्हीं को हैं। तकलीफ तो हमें है क्योंकि हमें इसको जब तक रहेगा उस वक्त तक कश्मीर का और कई और चीजों का मसला है। लेकिन हिंदुस्तान इस नतीजे पर पहुंचा है कि उसको वो चीज मंजूर है, बर्दाश्त कर लेगा। अगर ये स्टेटस को उनके हिसाब से खुदा न खास्ता अगर भग दिया तो उसकी क्या डायनेमिक्स होगी, क्या उसको कंट्रोल कर सकेंगे? कश्मीरियों की फिर और कुछ करना पड़ेगा उनके लिए, पाकिस्तान जो उनसे है कुछ अपना पोजीशन बेहतर हो जाएगी। और बेहतरी भी अगर होनी शुरू होगी ना दोनों के मुकाबले, तो उनको यही खतरा होगा कि हमें कितने बड़े कॉम्प्रोमाइज किए हैं इस बेहतरी के लिए, हम उससे बगैर भी कर सकते हैं, कितनी हमें पाकिस्तान से मदद मिल जाएगी। ये मैंने कहा कि मेरी असेसमेंट है। लेकिन मेरा जो उनसे को ऑथर है वो किसको कहते हैं ना, इनकरेजिबल ऑप्टिमिस्ट है। वो हमेशा यही कहता है जन साहब ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, करना है। मैंने कहा अगर हो गया ना कोई ऐसे मौके पर तो ये फार्मूला है मेरे नजदीक। बहुत नया ना सही, बैक चैनल्स तो कई दफा बात हो चुकी है ना, लेकिन मेरा जो फार्मूला था वो उसमें मैंने नोक पलक भी रखी कि अगर इसको चलाना होता है तो ऐसे नहीं होता कि आज कंपोजिट डायलॉग पर साइन हो और दूसरे दिन आप आकर नारा मार दें हमने कश्मीर फतह कर लिया। ये चीजें बड़ी आराम से पीछे, वो कहते हैं बिहाइंड द सीन्स, कई चीजों पर। और जब कहीं ऐसा मौका आया, जब आपको लगा कि वाकई ब्रेक थ्रू आ गया, तो आप थोड़ा सा उसको बता भी दें लोगों को, कहो कि जी इतना हो गया, अल्लाह करेगा और भी करेंगे। जैसे डीजीएमओ के मुआहदे को रीइनिशिएट किया। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा है। मैं डीजीएमओ के आने से पहले सिर्फ ये बता दूं कि जब इस पर डिस्कशन हुई ना, इस किताब के ऊपर जिसकी लॉन्चिंग पर डिस्कशन हुई दिल्ली में, तो जो वो पैनल था वो तो बहुत मुश्किल है, इस तरह के पैनल कभी भी आए। मनमोहन सिंह है, हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट है, फारूक अब्दुल्ला बैठा हुआ है, विश्वनाथ सिन्हा बैठा है, और वहां पर उसने शिवशंकर मेनन ने कहा कि जी अगर तो अमन चाहिए, आपको ड्यूरेबल पीस चाहिए, तो ये जनरल दुरानी साहब का जो है ना, ये फार्मूला इसको अडॉप्ट करें। दूसरी जो वहां पर कंक्लूजन था वो ये था कि इस किताब के ऊपर जो डिस्कशन हुई कि जी कोई हमारा और चारा है ही नहीं है हमें पाकिस्तान से बात करके कश्मीर को इशू करना। तो मेरा तो ख्याल था कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वो। अगर मोमेंट जो है यहाँ पर उस वक्त इट वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ अदर रीजन, जो कि पता नहीं उसकी जरूरत तो नहीं है। And let's not go into those things. ये let's not go into those things. ना, लेट्स नॉट गो इनटू दैट कि उसकी वजह से चला गया। लेकिन ये था जिसकी बेसिस बनी
اس کتاب کی اور اس فارمولے کی. سر اگر آپ مجھے اجازت دیں انٹرپٹ کرنے کے لیے. ایک سیکنڈ, یہ ڈی جی ایم او کی جب آپ نے بات کی نا, میں نے کہا میں واپس آتا ہوں, صرف اس لیے آؤں گا کہ سب چیزوں کے باوجود جب یہ ڈی جی ایم او کا ہوا تو یہ بھی اس کتاب کی اسپرٹ کے مطابق ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے ہوں گے, ساری چیزیں نہیں طے کر سکتے, لیکن کم از کم جو دو طرف کے کشمیری ہیں, اور دونوں ہمارے لیے بہت اہم ہیں, ہمیں کشمیریوں کی جان عزیز ہے, ہندوستان کو نہیں پرواہ. تو خود کہہ چکا ہوا ہے وشونت سنہا کہ جی کشمیریوں کا تو ہارٹس اینڈ مائنڈ تو ہم کھو چکے ہیں, ابھی صرف ٹیریٹری ہے ہمارے پاس. تو جب یہ ہوا تو میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے, اگر اس حالات میں یہ لے لیں تو ہمارے اور ان لوگوں کی, ہماری کشمیریوں ہمارے لوگوں کی جانے پر کچھ نہ کچھ ہو تو یہ بھی اچھا ہے. اس وقت یہ بہت اچھا ہے. یہ میں کہوں کہ اس کے بعد کشمیر فتح ہو جائے گا, یہ میرے لیے بھی غلط ہے, اور نہ ہی میں کسی کو کہوں گا کہ آپ اس کے بعد توقع لگا دیں کہ سب چیز ختم. بہت انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے اس وقت. اچھا سوری, میں آپ کو جس چیز کے انٹرپٹ کرنا چاہتی, آپ نے جب کتاب لکھی تھی وہ تو کچھ عرصہ پہلے, اس وقت حالات شاید کچھ اور تھے, بلکہ ڈیفینیٹلی کچھ اور تھے. لیکن اس وقت جو حالات ڈیولپ ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ جو خبر آئی ہے کہ دسمبر 2020 سے بھارت نے دوستی کے لیے, یا اگر دوستی سے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ بہت بڑا لفظ ہے کہنا, انگیجمنٹ کے لیے, مذاکرات کے لیے, کچھ نہ کچھ ہلکا سا آگے بڑھنے کے لیے, آبسٹیکل ہٹانے کے لیے بھارت نے پہلا انگیجمنٹ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا پاکستان کے لیے, اور انٹیلیجنس کے رابطے ہوئے ہیں بٹوین آئی ایس آئی اینڈ رو. تو اس وقت جو رو کی سربراہی ہے اجیت دوول, اور ان کا جو ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے, خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں جو ان کا نظریہ رہا ہے, واٹ از دا سورس آف آپٹیمزم فار پاکستان؟ کوئی نہیں ہے, کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے. میں نے کہا نا کہ جو کچھ ہو گیا وہ کافی ہے. سیکنڈلی سر اسی کے ساتھ سوال لے لیجیے. سیکنڈلی what do you think کہ بھارت پر کیا پریشر آیا ہوگا, بھارت کیوں مجبور ہوا؟ یہ سوال ٹھیک ہے نا کہ کیوں ایسے کیا انہوں نے. اچھا, دو تین چیزیں نظر آ رہی تھی, بڑی صاف نظر آ رہی تھی. ایک تو جب سے کشمیر میں 1.5 سال سے جب یہ معاملہ ہو رہا تھا, اور ہندوستان کے اندر بھی سٹیزن ایکٹ کی وجہ سے بہت شور پڑا ہوا تھا. کورونا نے تو ان کو میرے خیال میں اس چیز کو, اس موومنٹ کو بچایا اور مصیبت ڈال دی ہوگی, ورنہ اندر بھی تکلیف تھی, وہ بھی تھی. پہلی دفعہ یورپین یونین میں کشمیر کے خلاف بات ہو رہی تھی. اس کے بعد یہ بائیڈن صاحب کے ساتھ کیا توقع تھی, ان کو کیا میسج دینا تھا, شاید ان کا چائنیز بارڈر کا بھی ایک نہ کوئی اس کا ایفیکٹ ہوگا. اس وقت انہوں نے ایک پتا کھیلا جس سے ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے اور فائدہ بھی ہو جائے, کیونکہ بہت عرصے تک وہ کشمیر میں یہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے ہم پریشر تو جاری رکھیں گے جو بھی کرنا ہے, لیکن کم از کم پاکستان کی طرف سے ہمارے پاس پریشر کم ہو جائے گا. پاکستان کی طرف سے پریشر تھا تو کوئی نہیں, پاکستان کی طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا, کیونکہ پاکستان نے جب سے وہ 5 اگست کی بات ہوئی سوائے نقشہ بدلا, سڑک کا نام بدلا اور تقریریں کی. اس لیے وہ تو ان کو پتا تھا کہ یہ ان کی طرف سے نہیں ہوگا. لیکن یہ آدھا گھنٹہ کھڑے بھی تو ہوئے تھے ہم. جی آدھا گھنٹہ کھڑے بھی تو ہوئے تھے ہم. اچھا, آپ وہ بھول گئے اچھا کہ پتہ نہیں کیوں تھک گئے اتنی جلدی آدھے گھنٹے میں, ورنہ تو لوگ بڑا عرصہ کھڑے رہتے ہیں. لیکن اگر ان کو سمجھ آ جائے کہ یہی ری ایکشن ہے تو ان کے لیے, ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے, لیکن 2-4 چیزوں کو سب کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے یہ کر دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فارن آفس نے کوئی خاص ڈپلومیٹک پریشر بلڈ اپ نہیں کیا؟ فارن آفس کدھر کر سکتا ہے؟ دیکھیے جو United پریشر Nations- بلڈ اپ United ہوتا Nations ہے, میں کشمیر ڈسکس ہوا. پریشر اگر بلڈ اپ کرنا ہے تو پاکستان کے اوپر کوئی بلڈ اپ نہیں کر سکتا پریشر, جب تک کہ ہم خود تیار نہ ہو جائیں پریشر لینے کے لیے. ورنہ تو ہم نے 20 سال دیکھیے نا, طالبان کی حمایت نہیں چھوڑی, یا کم از کم ان کے ساتھ رابطہ نہیں چھوڑا, سب پریشر کے باوجود. ہندوستان کو پریشرائز ہم اس طریقے سے فارن آفس نہیں کر سکتا. پورا ملک جب ایسے تیار ہو جائے اور عوام ہو جائے اور نظر آئے کہ یہ لوگ اب کچھ کرنے والے ہیں, وہ پریشر ہوتا ہے. صرف اسٹیٹمنٹ سے پریشر, آپ کا خیال ہے یہ گرم آواز اور سی ہم لوگ عام طور پر خارج کرتے رہتے ہیں, اس سے پریشر بنے گا. اور ہندوستان کے اوپر پریشر, تو یہ تو غلط بات ہے. کوئی پریشر تھا وہ بلڈ کر سکتے تھے, فارن آفس کا کام نہیں ہے, یہ ملک کا کام ہوتا ہے, ملک کی قیادت کہ آپ نے کیا کرنا ہے. فارن آفس تو اس کے اندر صرف ڈپلومیٹک جو ہوتی ہے نا ڈائمینشن, اس کے لیے ہوتا ہے. فوج جو ہوتا ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے, لیکن سب چیزوں کو ملا کر اگر ہم نے کچھ کرنا تھا تو وہ تو پھر دکھانا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ کیا. ابھی جیسے جب کشمیر کی انسرجنسی ہوئی تھی 1989 میں, جب ان کو نظر آیا کہ بھائی ہم لوگ تیار ہیں کچھ کرنے کے لیے, تو پھر ہوتا ہے کبھی گیٹس یہاں پر آ گیا, کبھی ان لوگوں نے وہ کمپوزٹ ڈائلاگ والا خواب جو آپ نے منشن کیا تھا, یہ کسی وجہ سے ہوا تھا نا,
क्योंकि उनको लेकिन ये लगता सवाल है भी मैंने आपसे करना है कि इस वक्त आगे बढ़ने के लिए कंपोजिट डायलॉग हो या कंपार्टमेंटलाइज कर लिया जाए, ये आगे चल के डिस्कस करेंगे, जी, बट द जरूर, दोवल एलिमेंट, जरूर कर लेंगे दोवल एलिमेंट, जी। दोवल एलिमेंट, अजीत दोवल एलिमेंट। डोवल देखो डोवल का पता है, हमें जानना चाहिए कि डोवल कौन है। यहाँ काफी अर्सा 6-7 साल रहा है, मैं वैसे 2-4 दफा मिल चुका हूँ। उसका दिल तो हमारे साथ बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो काम करेगा जो कि हिंदुस्तान की पूरी पॉलिसी जो सी उसके अंदर फिट होगा। राइट। वो शोर ज्यादा मचाएगा, वो जो मस्कुलर किस्म की जो होती है ना, वो पॉलिसी तो नहीं होती है, लेकिन बातचीत करने के वक्त तो थ्रेट जरूर करेगा, जैसे करता रहा है। लेकिन क्या कर सकता है, क्या किया उसने अभी तक, जब से 2-2.5 साल में, उसकी वजह से नहीं हुआ। ये हुआ ओवरऑल एनवायरनमेंट देखते हुए। एक तो है कि मोदी ने पहली दफा आकर हिंदुस्तान की जो पॉलिसी थी, बजाय वो जिसको कहते हैं ना प्रैग्मेटिक पॉलिसी होनी चाहिए, रियल पॉलिटिक वाली जो कि मैं बयान कर सका हूँ, उसका एक आइडियोलॉजिकल मंत्र था, एजेंडा। और इसमें जब ये लोग पढ़ जाते हैं तो वो बात चीजों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। राइट। 370 वाकई कोई ऐसी बात नहीं, 370 में तो कोई जान नहीं थी, लेकिन उसने आके अपने लोगों को बताने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैंने उस वक्त कहा कि 370 का मसला नहीं है, मसला ये होगा कि 370 के बाद अगर ये कहे कि मैंने अखंड भारत भी मैंने करना है तो फिर क्या करेंगे। इसलिए हमारी लड़ाई जो है वो उस वक्त तक नहीं रुक सकती जब वो कोई और एजेंडा लेकर आए। आपको कश्मीर में या बाकी जाकर हमारा जो काम है वहां पर आपको करना पड़ेगा। तो अजीत डोवल का फैक्टर बहुत ज्यादा एग्जेजरेटेड है, सवाए इसके कि वो आदमी जो है इस तरह की बात कर सकता है। हमारे पाकिस्तान के मुतालिक उसके पास कोई अच्छे सेंटिमेंट्स भी नहीं है। आप समझते हैं कि दिसंबर 2020 में जो ISI रॉ के दरमियान राब्ता हुआ है उससे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है, राइट? दैट्स व्हाट यू मेरा थिंक? तो यही ख्याल है। देखिए, मैं अभी ये कहूं कि जी कुछ हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होता। बाज दफा कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, थोड़ा सा इंक्रीमेंटल था। लेकिन अगर मैं जब रियलिस्टिक असेसमेंट करूं तो मेरा अभी तक ख्याल है कि जैसे भी हुआ सीज फायर बिल्कुल ठीक है, अच्छा हो गया। इसके बाद ये सोचना कि अभी इसके बाद कुछ, अभी एक और मैं आपको बता दूं, अभी तो उनको इतना भी कितना अर्सा हो गया, ईदी ने ये एक ऑफर किया था कि मैं भी आपको मदद कर सकता हूं। अगर वो उस वक्त जो उसकी ऑफर है उसको दोनों हाथों से नहीं कबूल करते, जबकि इनकी हालत इतनी खराब है, तो फिर आपको समझ आ जाती है कि उनके पास प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी ना अपने लोग हैं, ना पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात है। उनके लिए अपना एजेंडा जो है और अपना वो वाला जो भ्रम रखना कि जी हम और किस्म के हैं, हम ना मनमोहन सिंह है, ना हम वाजपेयी है, हम तो जी हिंदुत्व है। ये मैसेज उनके लिए ज्यादा जरूरी है। ओके। बस आप समझते हैं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी के दौर में पाकिस्तान के लिए बातचीत को आगे बढ़ाना, रास्ते को हमवार करना आसान होगा बनिस्बत कांग्रेस के होने के? और खासतौर पे एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है कि जब भी बीजेपी होती है तो पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात की राह तभी हमवार होना शुरू होती है। अभी वहां बीजेपी तो है, लेकिन बीजेपी का भी इंतहाई राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट, बीजेपी में भी बहुत हिंदू तबा की जो सोच है नरेंद्र मोदी। तो आप ये बिल्कुल अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर जो भी मुझसे पूछेगा ना कांग्रेस के मुतालिक, बीजेपी के मुतालिक, और कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर सब हुकूमत में पड़ सकता है। कुछ एनवायरनमेंट बेहतर हो सकती है, लोग अपना लीडरशिप की वजह से रिएक्शन मुख्तलिफ हो सकता है। कंपोजिट डायलॉग जब हुआ था तो उस वक्त तो गुजरात प्राइम मिनिस्टर थे ना, लेकिन वाजपेयी था जिसने कि बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए थे, किया, बस लेकर आया था, फिर उसके बाद कारगिल के बावजूद बात किया था। ये सब कुछ होता है, लेकिन एक चीज है और वहां पर आकर मुश्किल हो जाती है जब आप सिर्फ लोगों की बात सुनती हैं, उनकी शक्ल देखते हैं। जब देखते हैं कि इन सब चीजों में कोई पेशकश नहीं होती तो आदमी को सोचना पड़ता है कि इस मुल्क के अंदर कौन फैसला करता है। डीप स्टेट के अंदर, इंडिया के मतलब या किसी मुल्क में भी कौन फैसला करता है, यहाँ के भी मतलब भी बात हो जाएगी। लेकिन डीप स्टेट इंडिया की और अमेरिका की भी, लेकिन इंडिया की डीप स्टेट बहुत स्ट्रांग है। वो चाहे मोदी हो चाहे वाजपेयी हो, उनको एक रेड लाइन नहीं क्रॉस करने देते हैं। कहेंगे कि जी हमारा ये कोर जो सा है ना इशू, कोर पॉलिसी तो ये है, इसमें अगर आपने को आगे पीछे 15-20 19-20 करना है तो कर लें, बट डोंट गो बियॉन्ड दैट, क्योंकि वो हम फिर नहीं संभाल सकते कि हमें इजाजत। मनमोहन सिंह जैसे बंदे को उन्होंने एक दफा पाकिस्तान आने भी नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम जाओगे यार, तुम जेलम के रहने वाले हो, ये ना हो कि पंजाबी बोलते बोलते कुछ और दिया उनको। या जैसे आपने शर्मुल शेख में उसने बात की तो कब उसने
जॉइंट एंटी टेरर मैकेनिज्म पर उसने दस्तखत कर दिए, जो कि बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है। उन्होंने कहा तो ये क्या पता है इस तरह के आदमी असल में इकोनॉमिस्ट है, ये कोई कर बैठेगा, इसको आने ही नहीं दिया उन्होंने। तो डीप स्टेट का अगर ये फैसला है कि हम इससे ज्यादा नहीं करेंगे तो फिर तो नहीं होता। मोदी उससे ज्यादा कर सकता है, मोदी ने दिखाया जैसे ट्रंप ने दिखाया था, लेकिन वो जब करेगा तो उसको डीप स्टेट शायद वो साथ करे। लेकिन एक वो भी जगह आ जाती है जहां पर वो भी ब्रेक लगाएंगे, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब सीज फायर तक तो ठीक था, अगर आप इसके आगे जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर उसके वक्त फिर वो असल में मोदी अंदर वाला जो है निकल आता है, हिंदुत्व वाला। मुश्किल क्या, मैं कहता हूं कि कोई चांस मुझे नजर नहीं आता कि इन हालात में एक टेस्ट देख लेते हैं ना, अगर उन्होंने ईदी वीदी की बात मान ली, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हमारा वहां पर कैपिटल भी बच जाएगा, कुछ उनकी थोड़ी सी सुर्खी भी हो जाएगी, फिर देखेंगे कुछ और करेगा कि नहीं। सर आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, छोटी सी ब्रेक के लिए। जनरल असद दुरानी साहब की बड़ी जबरदस्त बातें इस वक्त जारी हैं पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले से। डीप स्टेट इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, रेड लाइंस कहां तक हमारी क्रॉस हो सकती हैं या क्रॉस नहीं, कहां तक फ्लेक्सिबल हो सकती हैं, और कहां पे आके मामलात हमें खुद भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि यहां से आगे चीजें ठीक नहीं हो सकेंगी। कश्मीर उन रेड लाइंस में से एक है। कश्मीर पर कितना फ्लेक्सिबल हुआ जा सकता है, भारत खास तौर पे मसला कश्मीर पे कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ डीप स्टेट। विल आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस जनरल असद दुरानी साहब आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ आज बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग शख्सियत मौजूद हैं, साबिक डीजी ISI जनरल असद दुरानी साहब, और हम बात कर रहे हैं पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से। सर ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी डीप स्टेट की एंड रेड लाइंस की। एक रेड लाइन तो बहुत पास है पाकिस्तान भारत के दरमियान, एंड दैट इज कश्मीर इशू, कश्मीर डिस्प्यूट। कितनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, कितनी टैंजिबल, कितनी फिजिबल एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान को खास तौर पर रखनी चाहिए कि भारत कितना पुश कर सकेगा कश्मीर के हवाले से, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकेगा? भारत ने तो अभी तक नहीं दिखाई। राइट। जब परवेज मुशर्रफ अपने 4 पॉइंट पेश कर रहा होता था, जो कि वहां पर इंडियन हेल्ड कश्मीर में बड़े पॉपुलर थे, उस वक्त भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं, उनका कोई इरादा नहीं था इसकी बात करने का। सिर्फ 2 आदमी हैं जिनका ख्याल था कि इससे कोई अर्ज पाकिस्तान की तरफ, एक परवेज मुशर्रफ और कसूरी साहब की खुश होने वाला था। हम कहते थे नहीं करेंगे, वो नहीं करने देंगे आपको, क्योंकि उनके लिए, और जवाब तक नहीं देते थे। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में ये तो आदमी कह देता है ना कि आपने एक हेड ऑफ द स्टेट एक आपको ऑफर कर रहा है, तो आप ये कम से कम कह देते हैं कि हम कंसिडर करेंगे। बिल्कुल डेफनिंग साइलेंस इसको कहते हैं, वो था। उन्होंने तो नहीं करना। पाकिस्तान के मुतालिक भी मुझे ये अभी अफसोस से कहना ही पड़ता है ना, क्योंकि इतना मामला जबरदस्त और हमारे लिए इतना नाजुक था और इतने अरसे से हम लगे हुए, हमने वो वाली कमिटमेंट तो नहीं दिखाई जो कि आदमी कोर इशू के साथ दिखाता है। यहां पर फौरन बात शुरू हो जाती है पाकिस्तान फर्स्ट। पाकिस्तान फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि कश्मीर नहीं शामिल हो उसके अंदर, लेकिन कश्मीर के लिए सवाए मैं कहता हूं कि रिटोरिक्स के, और अगर कभी किया भी, अभी इस दिनों में 5 अगस्त के बाद तो मैं पहले बयान कर चुका हूं, आई हैव नो इंटेंशन टू रब इट है, लेकिन इससे पहले भी जब भी बात होती थी तो एक खास जगह पर पहुंचकर रुक जाते थे, क्योंकि बहुत खतरा है इसका। ऑफ कोर्स खतरा है, लेकिन जब तक उस किस्म के मामले के लिए आप एक जिसको कहा करते हैं ना, मैंने कहा ना इंडिया की डीप स्टेट तो बड़ी स्ट्रांग है, हमारे यहाँ नहीं है ना डीप स्टेट स्ट्रांग। हमारे यहाँ तो जो हर क़यामत भारत नौ साफ इस तरह की बात होती है, नई पॉलिसी बनती है, कोई मिलिटेंसी पर यकीन करेगा, कोई बातचीत पर करेगा, कोई हैंड्स ऑफ करेगा, ये सब है। लेकिन जो मिनिमम पॉलिसी है अपने स्टेक होल्डर के साथ, सरकार ने, मेन पार्टीज ने, फॉरेन ऑफिस ने, फौज ने मिलकर नहीं इवॉल्व की। अगर की भी है, और जरूरी नहीं कि वो जरूर बताएं, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए जो काम करने हैं, जो पेश होते हैं, वो नहीं है। उसका नतीजा ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कश्मीरी तो काफी डिसअपॉइंट हो चुका हुआ हमसे। उसका ख्याल है कि नहीं, पाकिस्तान का कोई इतना बड़ा अभी रोल नहीं है जितना हमारा सोचते थे। इन लोगों ने क्या पता है कि जिस तरह कई दफा हमें इन्होंने लेट डाउन किया, अभी फिर छोड़ देंगे, इसलिए हमने खुद ही करना। पूरे तरीके से छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास भी और बेचारों के पास कुछ नहीं। और एक और वजह है कि यहाँ के लोगों की, कश्मीरियों की, इस इलाके के लोगों की तो बहुत बड़ी कमिटमेंट है कश्मीर के साथ। तो ये हमारी अपनी गवर्नमेंट को भी नहीं छोड़ने देंगे कि आप कश्मीर से हैंड्स ऑफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन पॉलिसी जो बनानी होती है ना, कि हमने किस तरीके से उनकी अब रेड लाइन्स को ब्रीच करना, वो तो नहीं बनाई।
دیکھیے میں نے آپ کو صرف اس لیے میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ 5 اگست کے بعد جب لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا کر سکتے ہیں، میں نے کہا ایک چیز فوری کر سکتے ہیں اور کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا. وی ہیو ٹو موبلائز دی ہیومینیٹیرین ایڈ. اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان لوگوں کو انہوں نے بند کر دیا. لاک ڈاؤن ان کا تو 5 اگست کو شروع ہو گیا تھا، اس سے پہلے بھی کافی شروع کر دیا. اس وقت اگر ہم نے کہنا کہ ہم نے تو جی بالکل زمین ہلا دینی ہے، لیکن ان لوگوں کو یا میڈیسن پہنچانی ہے، کھانا پہنچانا ہے، پیسے بچانا ہے، ہر طریقہ اختیار کرنا ہے، وہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. ٹھیک. تو جب اتنا پتہ چل جائے کہ ہم یہاں پر بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں بہت زیادہ ہم پر اعتماد سر پیچھے ہٹ جائیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان بھارت کے تعلقات کے درمیان، یا تعلقات نہیں، پاکستان بھارت اینیموسٹی میں ایک اسٹریٹجک پاز ہے، پیچھے نہیں ہٹے ہم؟ کوئی اسٹریٹجک پاز اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر تو کوئی ارادہ ہو کہ جی ہم نے اس اسٹریٹجک پاز پہ کیونکہ بعض مسئلے ہیں، ہم نے آخر میں کیا کرنا ہے، تو اس کے اندر آپ کو کوئی چیز اس چیز سے نہیں روک سکتی کہ آپ اپنے انڈین ہیلڈ کشمیریز کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے، اپنی ریپو ٹھیک رکھے، ان کو صحیح میسج دیں. ادھر سے آپ کو پتہ نہیں کہ جو رپورٹ تیار کر دی ہے انڈیا کے اندر ایک پالیسی ہے کنسرن سٹیزن گروپ، اس میں بڑے اس میں یہ بشن سنہا بھی شامل ہے، تو جسٹس حبیب الدین بھی شامل ہیں، یہ دولت بھی کس زمانے میں تھے اس کے اندر. ان لوگوں کی رپورٹ جو ہے اس کے مطابق کہ جی حالات بہت خراب ہیں، انڈین پالیسی بالکل غلط ہے، وہ خود کہتے ہیں. لیکن جو کشمیری ہیں ان کو ابھی اس وقت پاکستان کے لیے پاکستان کی طرف سے بھی بہت توقعات نہیں ہیں. یہ غلط بات ہے. ہارٹ اینڈ مائنڈ کی بیٹل جو ہے وہ تو ہار چکا ہے نا. وشون سنہا نے کہہ دیا کہ ہم ہار گئے. پاکستان کے پاس تو صرف ان کے ہارٹس اینڈ مائنڈز ہیں. ان کو تو آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، ان کے لیے تو کچھ کرنا ہے، ان کو مایوس نہیں ہونے دینا. باقی چیزوں کی تو مجبوریاں پتہ سمجھ آ جاتی. سر اس وقت آگے بڑھنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ مشرف فارمولا کشمیر پر ایک بار پھر کین دیٹ بی ریوائیوڈ؟ جی ہاں، ایک کسی فارم میں مشرف کا نام یہاں پر اس کا ذرا تھوڑا سا بڈ ہو چکا ہوا تھا، لیکن جو 3-4 باتیں کہی تھی وہ مینجمنٹ آف دی کرائسس، یعنی کہ سولوشن کے لیے نہیں تھا. وہ ایک طریقے سے ایک وہ سٹیپ تھا جس کو کچھ لوگ کانفیڈنس بلڈنگ میئر بھی کہتے تھے. لیکن میرے لیے زیادہ ضروری تھی کہ کشمیریوں کو یہ پسند آئی تھی بات کہ کوئی بندہ ہے جو ہمارے لیے کر رہا ہے. یہ سب سے بڑی بات. اس وقت ریوائیو ہو سکتا ہے کشمیر ایک اور نام یا ایک اور طریقے سے 4 پوائنٹ نہ سے 2 لے لیں ان میں سے جو کر سکتے ہیں، وہ تو ہو سکتا ہے. وہ 2 کون سے ہوتے ہیں؟ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. وہی جو کہ ایک دفعہ یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے کوئی ری انوینٹ دا ویل نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں کئی دفعہ سوچ بٹ کر کے بات کر چکے ہوئے ہیں. جب بس چلائی تھی ہم نے 2005 یا 6 میں، تو میرا خیال تھا یہ بہت اچھا کام تھا. دونوں طرف سے ویلکم بھی ہوا لوگوں کے لیے، اینڈ دس واز این ہیومینیٹیرین کنسیڈریشن. اس میں پھر جب وہ اس طرح کے کام ہوئے تھے تو ابھی ہمارا خیال تھا کہ نیکسٹ اسٹیپ جب کشمیری آپس میں ملنا شروع کریں گے، کچھ ٹریڈ کریں گے، کچھ فیملی کی شادیاں وادی کریں گے، وہ پاز ہوگا جس کو آپ کہا نا اسٹریٹجک پاز. دیٹ وڈ بی دا اسٹریٹجک پاز، کیونکہ اس وقت پھر یہ معاملہ وہاں ٹھنڈا ہو جائے گا. پھر نہ ہم کشمیر کی بات کریں گے، نہ ہو پھر ہم ویزے کی باقی اور کسی چیز کی تو بات کر سکتے ہیں نا، کیونکہ کشمیری آپس میں انوالو ہو جاتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں آپ کو اسٹیٹس بدلنے کی. یہ سب اسی کتاب کے اندر ہے کہ اسٹیٹس بدلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ بڑا مشکل ہے دونوں ملکوں کے لیے. لیکن آپ کم از کم اس طرح کے کام انکریمنٹل اسٹیپس لے سکتے ہیں جس میں کشمیریوں کو تھوڑا سا حوصلہ ہو کہ آپ نے ان کے لیے کام کر رہے ہیں نا. اس سے اصل میں تو لوگوں کے لیے کام ہوتا ہے، ٹیریٹری کے لیے تو نہیں ہوتا نا. نہ ہی کسی وہ جو کہتے ہیں جو قانونی کسی نقطۂ نیشنل جورسپروڈنس. تو آپ اس سوچ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کشمیریوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے؟ ہم لوگ کشمیریوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے، ان کی لائفز کیسے بیٹر ہو سکتی ہیں ہم اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے. ہم شاید سیلفش ہو کے اپنے جو دیگر انٹرسٹ ہیں ان کے بارے میں نمبر بناتے ہیں. جی 370 خراب کر دیا، یہ ٹھیک ہے 370 اس کا کمٹمنٹ نہ دیے. 370 ان کے کشمیریوں کو ایک ارادہ، ایک ایلیوژن تھا ان کے لیے کہ جی ہم وی کاؤنٹ فار سم تھنگ. اور مودی کی بہت بڑی بے وقوفی ہے اس میں کہ اس کو اس ایلیوژن کو بھی ختم کر دیا. وہ تو بیچارے اس میں رہ رہے تھے، کام تو پھر سارا دہلی میں ہو رہا تھا، اس کو ختم کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. لیکن اس کے ارادے جو سے ہیں وہ ہیں اس قسم کے. یہ بھی ہیں اگر آپ دیکھیں بالکل ممکن ہے کہ جب یہ گورنمنٹ جائے گی تو اس طرح کی کوئی پر تھوڑا سا وہ بھی ایک اسٹیپ بیک لے لیں، پیچھے ہٹ جائیں. لیکن ابھی تو ہم نے اسی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے نا. سر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں اور کشمیر ہمیشہ سے اتنا سینسٹیو، اتنا حساس ایشو رہا ہے کہ جس نے بھی اس کو ہلکا سا بھی چھیڑنے کی کوشش کی ہے اس کو ڈیپ اسٹیٹ نے معاف نہیں کیا،
نہ پاکستان میں نہ بھارت میں کہیں پر بھی. سو دا پوائنٹ از کہ اس وقت اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ اس وقت جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اگر وہ سوچے بھی معاملات پہ آگے بڑھنے کے لیے تو کیا فیزیبل کیا ہو سکتا ہے, مطلب منیمل ایکسپیکٹیشن, منیمل ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن اس حوالے سے کیا ہو سکتے ہیں؟ تھوڑی سی یہاں پر کریکشن اس لیے کر دوں کہ انڈین ڈیپ اسٹیٹ کا تو میں نے بتا دیا نا کہ کتنی سختی سے اس اسٹیٹس کو ہے, لیکن ہمارے ہاں کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ اگر کسی نے کوئی تھوڑا سا ہلانے کی کوشش کی تو ہم بالکل, کچھ لوگ تھے اس وقت بھی پریشان تھے کہ اگر یہ تھرڈ آپشن کی بات شروع ہوگی تو کیا ہوگا. جی ہمارے کا کچھ نہیں ہوگا, آپ بات کر سکتے ہیں نا, کیا ہے وہ کر رہے ہیں, کشمیر کر رہے ہیں, کشمیریوں کی ابھی تو 50% جنسی ہے, اگر آپ ان سے وہاں پر کرائیں تو وہ غالباً آدھے, تقریباً آدھے کہیں گے انڈیپینڈنس چاہیے, تقریباً آدھے کہیں گے پاکستان چاہیے, انڈیا کے ساتھ تو کوئی نہیں, میرے بہت کم ہوں گے. تو اس لیے آپ کو ڈسکشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہندوستان کے لیے زیادہ مسئلہ ہوگا. تھرڈ آپشن پہ بات ہو تھرڈ سکتی ہے, آپشن ابھی بھی ہو سکتی ہے. نہیں, آپ بات لوکل اسٹینڈرڈ تو وہی ہے, جو یونین ریزولوشن ہے نا وہ ہے, اس کو نہیں چھوڑنا. اس کے اندر آپ کو جب بھی کوئی رسیہ ملتا ہے, جیسے 4 پوائنٹس ہو گیا, کمپلیٹ ڈائلاگ ہے, وہ ضرور کریں, کیونکہ آپ نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہی کرنا ہوتا ہے نا. تو لیکن یہ ہے کہ جب کسی نے اگر کوئی بات کرنے کی سوچی کہ ہم اس وقت یہ کر لیتے ہیں, تو اس کو تو کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. ہاتھ اس لیے نہیں ڈالا, دیکھیے 1971 کی لڑائی کے بعد ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے نا, کئی وجہ سے. تو کشمیری خود ان کی اپرائزنگ جو تھی 89 میں, جو 89 کے اینڈ میں, وہ ایک بڑی انڈیجنس قسم کی اپرائزنگ تھی. یہاں پر لوگ حیران ہو گئے کہ ہو کیا رہا ہے, لیکن جب ہوئے تو ہم نے پھر اس کے متعلق سوچنا تھا کہ اب کرنا کیا ہے. اس کے متعلق مختلف باتیں کرتے رہے ہیں جو ہو سکتی ہے, اور بعض دفعہ صرف جو اس میں فلا تھا وہ یہی تھا کہ مل کر ایک دفعہ ہم نے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنائی نہیں, اور اس کے اوپر یہ نہیں کہ وہ ریجڈ اسٹریٹجی ہوتی ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے طریقے نہیں سوچے. سر چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا, لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کمپوزٹ ڈائلاگ ہونا چاہیے یا کمپارٹمنٹلائزڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے, اس پہ سوال کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج اسپیشل پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں, انٹرویو کر رہے ہیں, خصوصی گفتگو کر رہے ہیں سابق TG/ISI چینل اسد درانی صاحب کے ساتھ. جیسے بھارت کے ساتھ کمپوزٹ ڈائلاگ ہونا چاہیے اس وقت ان دا ایگزسٹنگ سینیریو اینڈ دا پریویلنگ کنڈیشن اینڈ دا سچویشن, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو بالکل الگ الگ کر کے جو آپ نے کہا کہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں ان کو پہلے حاصل کر لیا جائے, اور جو پھر جو مشکل معاملات ہیں ان کو ذرا آہستہ سے بعد میں. کمپوزٹ ڈائلاگ کا مقصد بھی یہی تھا کہ کئی ٹریکس پر بات ہوگی, رائٹ, بڑی عقل مندی سے دونوں طرف نے بنایا تھا یہ. رائٹ, اور اس میں میرے حال میں برین تو ہو سکتا ہے گجرال کا ہو, لیکن ادھر سے شمشاد احمد, سلمان حیدر, یہ سب نے مل کر اتنے اچھے طریقے سے بنایا کہ ایک چیز پر پھنس نہ جائیے کہ کشمیر جب تک نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. آپ اتنی دیر میں ٹریڈ کر سکتے ہیں. اور لو ہینگنگ فروٹ دولت کا بھی بڑا فیوریٹ ہے, وہ کہتا رہتا ہے کہ جی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو سی تو ہو سکتی ہے نا. میں کہا یہ بالکل ٹھیک ہے, پہلے یہ کریں گے, جب انوائرمنٹ بہتر ہو جائے گی, ہمارے میں کانفیڈنس آ جائے گا, جب کشمیری تھوڑا سا وہ بریتھ ایزی, ان کے لیے بھی سانس لے آنا ہوگا, پھر ہم کر لیں گے, آہستہ سے کر لیں گے. لیکن اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ جتنے بھی ہم نے اسٹیپس لیے ہیں, جس طرح بس لگائی ہے, یہ جا کے رک جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بہت بڑا رکاوٹ بن جائے گی ہمیشہ ہی, جب بھی کریں گے آپ کی ڈیپ اسٹیٹ روک دے گی. اسی لیے شاید وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہم باقی چیز چھوڑیں, یہ کیا آپ لوگوں نے شروع کر دیا اسٹریٹجک فریم ورک بنانا, ایک دم ایک جھٹکا کرے اور کشمیر پر شروع ہو جائے. میں نے کہا یہ بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں, بڑا اچھا ایک طریقہ ہے کہ کشمیر از ناؤ دا بون آف کنٹینشن ہے نا. ہاں, اٹ کین بیکم اے برج فار کوآپریشن, یہاں سے کوآپریشن شروع کر دیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے, یہ اس ڈسکشن میں بات ہوئی تھی. تو غالباً اگر یہاں پر کسی وجہ سے کوئی ایسی صورت ہو جاتی ہے جہاں کشمیر سے ہم شروع کر لیں, ناٹ ٹو ریزالو اٹ بٹ ٹو مینیج دا ایشو, تو یہ شاید یہ انڈر دی سرکمسٹانسز شاید سب سے بہتر ہوگا. کمپوزٹ ڈائلاگ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, اس کا کانسیپٹ بہت اچھا تھا, بہت ساؤنڈ تھا. اسٹریٹجک کانسیپٹ جو ہے نا, یہ کئی جگہوں پر یہ فٹ ہوتا ہے, لیکن اس میں صرف ہم نے یہی دیکھا کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ویزا تک نہیں انہوں نے کھولنے دیا, اور یہ بھی بات دینا, یہ ان کو ریلیف مت دے دینا. کلچر 2-4 اگر ایکسچینج ہو گئی تو کیا, ٹریڈ کتنی ہو گئی, نیگیٹو لسٹ جا رہی ہے آ رہی ہے. تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ دولت کی یہاں تک بات ٹھیک ہوگی کہ کشمیر کو آپ شروع کریں, اور میں ضرور کہوں گا کہ یہاں سے آپ شروع ضرور کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ یو گو سلو
यू डू नॉट वो जैसे होता है ना ओवर बोर्ड जाते ही मत ये कह दीजिए कि ये हो गया कि ये जी हम बड़े आराम मतलब से आपकी जो करेंगे। मिनिमल रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है वो कोर इशू मैनेज करने की तरफ हो, सॉल्व करने की तरफ फिलहाल ना हो, फिलहाल रियलिस्टिक ना हो, जी, मैनेज कर जी। लें उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ भी आ जाएंगे। लेकिन सर पाकिस्तान में टाइम भी हमारे पास खत्म हो रहा है। पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम और भी रहा है ना कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए जब भी सिविलियन गवर्नमेंट ने कोशिश की है, सो द स्टेट, द डीप स्टेट और द एस्टैब्लिशमेंट, उसमें से कुछ एलिमेंट्स ने रुकावट क्रिएट की है। इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो करंट लीडरशिप है, सिविल एंड मिलिट्री बोथ, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि वो दोनों एक ही पेज पे आ जाते हैं कि जी इनफ इज इनफ, नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर एंड वी हैव टू मेक थिंग्स बेटर विद इंडिया, तो फिर आपको इसमें से पॉसिबिलिटीज देखते हैं? फौज और हुकूमत काफ़ी नहीं है, अपोजिशन भी चाहिए, क्योंकि वो इट्स अ गवर्नमेंट इन वेटिंग, उनकी कंसेंसस चाहिए, वो सैबोटाज ना कर सके, उनको भी मिलाइए। और यही था जो हमेशा का कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपने नेशनल सिक्योरिटी में जो बनाने होते हैं ग्रुप्स, उनके अंदर आप उनको उनके लोगों को रिप्रेजेंटेटिव्स को रखिए, उनको पता हो कि किस वजह से अफगानिस्तान में हुआ है, कश्मीरी हुआ है, वो आए तो बाकी काम जरूर करें, इसको बेहतर जरूर करें, लेकिन इसको खत्म मत करें। तो बिल्कुल ये और ये चीज बनाया जा पार्लियामेंट में सकता डिस्कस हो सकती है या ये एक अलग फोरम पे कोई नेशनल डायलॉग होना चाहिए? नेशनल सिक्योरिटी में जिसको हम कहते हैं ना डीसीसी में भी बात तो हो सकती है, लेकिन अच्छा यही होता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी जब हम बनाते हैं, उसका जो एपरेटस बनाते हैं, वहां पर बड़ा आसान है, उन लोगों को बुलाइए, मुख्तलिफ किस्म के लोगों को बुलाइए, ये चीजें इवॉल्व कीजिए। इट स्टिल डज नॉट मीन कि ये आपने सरकार ने वो जरूर करना है, क्योंकि इनकी कैपेसिटी एडवाइजरी, रिकमेंडेटरी, इसलिए लेकिन एक बहस तो कम से कम शुरू हो सकती सरकार है। कैन सिट इजी कि हाँ भाई इनको करने दो बात, हर दूसरा तीसरा ऑप्शन तो बनना चाहिए, बट वी विल गो बाय दिस, वो हमारा काम है, हम सरकार है, हमारी ये पॉलिसी है, बट बाय बिहाइंड द सीन्स बाय ऑल मीन्स डेवलप अ लॉन्ग टर्म एंड्योरिंग किस्म का स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, और उसमें कई चीजें आ जाती है ना कि इस मौके पर क्या करना है, उस पर क्या करना है। अगर खुदा न खास्ता इसके अंदर को रुकावट आती है तो उस वक्त कॉन्टीजेंसी प्लानिंग कैसे करनी है, ये सब चीजें डालते हैं, तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा, और कश्मीरी जो उनसे उनको भी सही मैसेज मिल जाएगा, और 5-10% की प्रोग्रेस भी हो सकती है। राइट, थैंक यू वेरी मच असद दुरानी साहब। साबिक डीजी आईएसआई, आपसे बातें बहुत थी करने वाली, बट टाइम रेस्ट्रेंट की वजह से एंड आई हैड टू डिस्कस अफगानिस्तान का इशू विद यू एंड चाइना एज वेल, सो आई होप कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सिटिंग में आपके साथ इन मामलात पर भी बात होगी। थैंक यू वेरी मच अगेन। आज खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ थे साबिक डीजी आईएसआई चौना असद दुरानी साहब। बहुत जबरदस्त बातें रही, और आई एम होपफुल कि इस वक्त पाकिस्तान भारत आगे कैसे बढ़ सकते हैं, खासतौर पर कश्मीर के मामले पे एक्सपेक्टेशंस कितनी होनी चाहिए, चीजें आगे कैसे बढ़ सकती हैं, बहुत सी चीजें बातें जो है वासी हो गई हैं। I'll see you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.